men so ma men so kaselelia yai romai luan ken komui kasamui komui nan wa success ma komui chawe ki sngoi atai nai mi iwiaja son watak masa no o son papa kau no ari wan ken komui sa chili pilpil ban tau ta o yang rong watawatan ranwat kasamui komui ari pil mawak chay ken kapung kiyang kau no sapon makalangan po na chay nor chay ka kono at ranwat yay ran no may kilal kante tamak my experience yesterday ma ayo ma Mike lang mayang kelang tuan ko chipino maram kilal san salamu sang nan lang amen kalanganan kauno ko chila palap himakapukata maram usu samba meo ko chikan may nanen la palap kecail ko tiang kecail amen cail pelan ke kapay cail yang an kias ngokan maur cail bil ka kono teran watch ternarmas mas yang kono teran watch so yang kelang kelel san salama ma wiya usali kelel san salama mak cail keno penchane cail telefon kelang song cho wiya nan sampa song mau wiyawi aramas ya wal ya kapala ternarmas wiya alyale ta kauno pinian sa watch teren kelel san mak cail bil ka kelang me ko ko wiya kelel ko wiyawi kelelan earthquake the volcano apesong kan kelelan disaster wiya usali niyan sa watch kelelan song karos wiya yan sa ukis amen arak chay pil kapang gyang na miya chalan so mao niyang kelel san sana mao kach chal kapang gyang na chal maur a chal pot kau na mapil mo itong chay la chay pot is magchay pang pot kinay chay sari yawasak chay pan mimya isarmas magchay pan chuwa ari ikapanggiyang kau na po yaki kahit ang chay mauyak planan kau no yawasak chay pil sakwan mang kau na plan yawasak chay pan miya panay na chay pan uktiyang lalay songka korusya planan kau no songka korus kosantian kau no pak cho chay kin mano kaya la tak child kin mano kaya la mobil kin ka kaulum ki te pe kasal ki ari chay nanjiyang pakong kau no kapung kiyang kau na tamak chay mimilala pon mak chay pan so chokak kapung kita so chay charki chay bangin pe kasal tao katay kau no ar kaitang chay son katay kau na amen chay ban matawalak child uyay child ta sang puel akakaw ta chapel ko ke child la sang mawa niya chay bang kinaklapalap ta ko kaulim ta pay kasal ari kalanganan coach mon ay pang matawat chay upano kapag puya kisapal mang kao no kalangan aswa kan maur masana niya chay bang pilken kupano chay lang pilken wewe ki takach-kachaman kang chay masana yai ma coach or child child upano kapung kiyang kao no sapol mamasan monay pan watak kalanganan ko mamang siyo wa coach kapung ko mamang sa kapung kiyang ko mo sapol mam kalangan mang sa mang sang kapran watch os ngakan mor masahan ki sa kapung ay ko mamang sa kasapol mam kalangan sapol mamulimpo kananga ma kapung kiyang ko mamang sa ang so kusach ang so mau lo kompil kachir wasak sach maletir wasak sach wasama meria man siliman kan miya mang sam kon kom kan kachir sapol mamasan na kom kan kach wasak sa mang sa kapung kiyang ko mo sapol mamungin sarawi kasamungin sarawi an kawait kich kisapol mamasan yay panwatak yuya just sapol mamuchon tatok mang sa yay kapag kom yung kachin sa wasay kich po hach mo yung an open mang sa open touch mo yung sanahan ko mo yung akchik pasan kakaleti sapol mamasan sanggak pay kiyang sapol mamasan
o tupang kisapon mamasan. Kapang kiyang komamang sam, may koros. Kawait kich niya ipan, watak. Sangkan may bang kasi magaytakin kuprom bang sam and ter poita. Kuprom ni jaman poita ni achpane o kipana sapon mamasan. Yay much mang sam may bak ni moranach kaon Jesus Christ. Amen. Amen. Kalanganan coach. Nagjayle o kipana nan Rome Isaac Lemau. Orlap mamasani. Kaparanta mejakan kaiten pain kumailja. Amen. Amen. Argjail kan magkelay ni ajail posan kejailutan pansawasa meluwacakan ni arail kacau-cau kan. Kejail ter kaparanta pain kejail amanaman kejail utan pan kaparanita irail saulang kan ni wiwiyamau ong Israel. Pagjailan sawasa Israel ta nanar posan, pagrais socha kachin kupraki japeni, apnintuan puk sarawi amasani. Ngoy me puko ketiyar ay anaramasakan ar lalawi komui. Pweme koros me injing tiar nan puk sarawi ay injing tiar pwen pataki kejail. Pagjailan anak koparopor sang ni kanangama o kakelapan lalajail magpuksarauken kachkiyang jail. Harukoch makachin kanangama o kakelapan lalajail en ken kamenemini ken kumail pana lamalam chayo ni amail ken kalmangi Christ Jesus. Pagkumay koros en eukupana kapunga coach. Saman ajail kaun Jesus Christ ningil jayo. Rokarya masani rongamau ong men likikan. Harukumail kasamonan mong yung mail riyamail sa ulangkan ong ni linganan coach. Nintuan Christ sa kachin kasapul kumail tar. Kasamoy kumailer nan kupura. Pahintayang kumail ma Christ kachin wiyala latun men susakan. Puen kachin kasaleta lalapwacan coach. O kapayata inaukan ma coach kachin wiyayang samarail kalapako. Opil pamen likikan en kapunga kalanganan coach. Nintuan puk sarawiya masani. Ariban ken kapunga komui ren men likikan. Ipan kaulo kapunga maromui. Popuk saraw pil masani. Kumail men likikan. Kumail yang sapol man ko cara masakan. Perenta o ngisengis. O epil masani. Kumail men likikan. Koros kumail kapunga kauno. Kumail aramasakan koros kumail kapunga i. O Isaiah pil masani. Aman sang ni katautokan siya sipan kachto. Hapan kasapulta puyan kaunta men likikan. O Israel pan kaporoporki i. Harukoch meyay chapen kaporopor. An kachin autakin kumail tasangan paran koros o papol puyak yamail posan. Pamail kaporopor en pilken kakayar kita manamanan ngayon sarawi. Hiro kasilumasan ikarapanan an pola ay manan kasinlukawach. Riyay saulang ko, pengoy asa mau tuwan amail ken, hautaut kisangan mau koros o tuwan amail kak, panaw pananan pong amail. Ariso nin kasinlukaw kisach, iyakis ay maki. Kapurmak. Ariso nan kasin lukaw kisach iyakis ay maki yang kumail iro kay me imen kacaman ken kumail. Ay mayang kumail puya kalangan eo makoch kachki yang ya. Ar kalanganan uyala latun Christ Jesus o uyuya sapal matatok ren men likikan. Hikin papa inin tuwan samoroman ni hikin patapataki sali rongamawach sang ren coach. Pamen likikan en uyala men mayrong eo makoch kan kachin kupurparanki.
o mangen sarawi kachin kasarawi yangi. Orini ay minimin yang Christ Jesus ikak suway ki ay papakoch. Iban ay ma o kasayasong kancha ma Christ kachin wiyat are. Poyan kalwatong men likikan nan mauran peik and coach. Sang ni patangkan o wiwiyakan. Sang ni manaman o kilel kapuryamoykan. O pilsang ni manaman en nganan coach. Orini ay saylak selisang Jerusalem lel laulel irikom kalok selir wasakaras rongama unsak tuan Christ. Ikin ngongki anso karas poyan kalok selir rongama wasakan me aramas akan saikin jarong me koch tuan Christ. Poyan ter kawata ay pasan ponan an aman joro ra pasan. Nintuan puk saraw yamasani. Irailakan meso jarong tuan iban gelang. O irailakan masaikin cha rong pan weyaki. Irokapayo masani an pola kosanti en pasren men Rome. Ikarapa wachma korompa iya pakcho chopoyan pas remail. Hapmech niyay kanakalar ay tatok nan wasapukach o bueki asompar chocho may inangyang en pas remail. Ikoporopor ke mayban kak ansawach ni ayban saylak lang Spain. Imen chuang kumail o murin ayban pas remail ansawkis imen ale sawaspan ay saylak sang remail. Ariso ansawach iban saylak lang Jerusalem poyan sawasota sapalman kot saulangkan wasaw. Pomomotso kan nan Macedonia o Greece repain lamota ranwaya arail mayrang puen sawasa me samomokan. Nan pungan sapalman kot saulangkan nan Jerusalem. Pain arail me kasaneti ranwaya mayrang wach. Apni melel ach puko miyaran sawasa me samomokan. Puen susakan samomokiyar kupurmak. Puen susakan sawasakiyar men likikan ar kapay palingen. Ima kareta men likikan pan ut sawasak men sus akan ar payan sampa. Ni ayban kanakela tatakwach o kiyang rail wan mon koros me rikpanor ang rail iya pan masalang Spain o sop remail ab taululang wasaw. Orini ayban lalaway remail iya sa melel mayban lalaway yang akiway kapay ngatar and Christ. Riyay ko, ipak remail ningit-ngit numara na child count Jesus Christ o sang nilimpakan ngen sarawyo ken koch kito, makin koch kito. Pokumail en yang patan kapakap kenya ren coach. Kumail kapakap ki, poyan kak pitsang mes soposon kan nan sutia. O po ay tatok nan Jerusalem en kak kaparanta sapalman coach saulangkan. Pama coach pan kachin kupuray kachail ipan paraway remail teran paran melel o insanamaw ko kisin ansaw kis yan kamal remail. Or coach machapen achail papol and coach remail chorus. Amen. Amen. Kalangan ng coach kisapal mamasan, yay match masan ng coach. Tame nan irachichik ay saktuwa masani sang ni manaman o kilel kapuryamoy kan o pilsang ni manaman en nganen coach. Orini ay saylak salisang Jerusalem lel irikom ikalok saliyar wasakaros rongamaw
unsak Tuhan Christ. Amen. Wasa pilkas kasali yang chay na wata Tuhan san salamau kilal san salamau kan sang ni manaman o kilal kopurya mo ikan o pil sang ni manamanan ngenen coach. Amen. Ime pil heuki yang chay manaman kopurya mo ikan chay kak kilang nan me yaw sali nan wawa o pil nan manamanan ngan sarawi makan pil wakitala mauren aramas matuwaja pil ima wakitala maur may pil man kapachayang puata magchail wata ker kamela na manaman kachay lalet kapay sang nan wasan watach kapunga kauno kisapol mamasan hirayo may man ipokata ipil man euki ale ialet kapay sang lala nan rachuchuk limau masani ar coach machapin kanangama o kakelapan lala jail an kachin kaminiminikin kumail pana lamalam choyo ni amailkin kalmangi Christ Jesus. Wasamenta kaminiminikin kumail pana lamalam choyo ni amailkin kalmangi Christ Jesus. Jailan minimin pana ni ajaibankin alasang ajail kaun Jesus. Tama ajail kaun Jesus. Jailan alasang mewiya magjailan alasang. Sapon limbakong jail apola pon lopo. Kilal sansanamao. Kilalan lopo awiya. Kilal sansanamao kilalan limbak. Hari magjailan kin alasang limbakan coach. Limbakan Christ John machay kila peni o po kilak jail me miminanti ak jailan pen John machay kila kajail mean kiyar posan mean kiyar me ajail posan kelail ni chapin wata masani or kajail kan kelail ni ajail posan kajail utan pan sawasa me luwachakan ni arail kochauchaukan. Amen. San salama wasaja anso magjail en wasamenta kaminiminikin kumail pana kaminiminikin kumail pana lamalam choyo ni amailkin kalmangi Jesus Christ ni lamalam choyo ni lamalam choyo takoch lamalam choyo achay lamalamen limpak achay lamalam achay matamataw en limpak. Amen. Jailan anki eucha lamalam ni ajay bankan limpak pana jay ban John machay kila John machay kila ajailin sain suwat pan me arail poson chikuchuk o kajail kanangamayang o miniminiang rail sawasay rail kakela kay rail puwasama tawato kayo tangka prayang masani or kajail kan makelail ni ajail poson kajail utan pan sawasa meluwachakan ni arail kochauchaukan ni arail kochauchaukan ak jail kasalayang rail limbakan coach limbakan Christ imak jailan alasang majon machay kila peni o po kilak jail ni ajail miminanti apoy kisapwal makalanganan ngan sarawi ajail poson lautlar ak jailan pil sawasa irail kan marail poson chikuchuk ni ajay bangkin kanangamayang o pilkin minimin kiyang rail lamalam choyo ni mawewe jailan anki lamalam eucha yay lamalaman limpak magpana John machay o sawas pana imay pilmen eu kiyang jail kalanganan coach kisapon mamasan panutier wasa jail eu pano kapakap kalanganan ko mamang siwa coach kisapon mamasan masa karongayar kalanganan ko mui kisapon mamulimpak po na achmaur komken pataki yang kich wai kich to nan sapon mamasan pasan kak eu kupana orong sapon mamasan kilel san salamawan sapon mamulimpak po na achmaur sapon mamasan
kapung kiyang kamu mea koras maing sama kapung aki sapol mamulimpak ngayon sa raw kamu yang kachin sawasay kich kalau tela kalalelaj kapay masalat yer sangnan masanach haute kilaj mong yang sapol mamulimpak posapol mamulimpak masan hautaut kita ni aj bang purpasang posan ka kuya minimin kipa na sapol mamulimpak ni kalangan maing sam kapung kiyang kamu maing sam tama sa karongayer maing sang kapranwach men wiya kakela kapat kakela men wiya kakela pat ni hajpan koko pasang maing sam nanach ranwach owan kak wiya men sawas pat maing sam ni hajpan an kilimpak jayo kapung kiyang kamu maing sam sapol mamasan yay mach may bakin maranach kaun Jesus Christ lengano wa koras sapil kaprawang kamu po kamu ijame lengan kilame koras amen amen kalanganan coach chay pil nagjuba na lakap napasang matawat lakap kanan Roma isa kono ma kamen yang ya kampil wewe tok chan keneu pana nan watawat ari kalanganan kamu kasalelia main ko